तो ना मुक्ति निगा ना करू खुदी टाइप पर की त्याला रिकॉर्डिंग करायचं ना कुडल नाही हां त्याला व्हिडिओ बनावलास ना बनावलं नाही निका मिशा मिशीनिका आहिना फेस तिनिका दालल नाही दे লাগিব তো কিলি না দালিব আপনার গলতি করে আছে তো গলতি তো দেখা আছে তো এটা কিলি না করব আপনি কোন আছে না পুরা দেখাই না Hello viewers, আমি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তেৰো মই একটা ভিডিও আনি আছে এটো একটা নন লোকাল প্রা এনএলটিভি কে শিকা আছে কি কিনেকা মাইক ধৰিব লাগে কিনেকা কথা কৰিব লাগে এটা তো তাই তো হিসাবতে দেখি হিসাবতে তো তাই চলে কেতিয়ালা দোকানতে বসে না কি তো সর पर जाइना इंटरव्यू वाला আছে তা নন লোকাল প্রা তাই কে শিকা আছে কি माइक केनेका धरिब लागे और फर्स्ट हुदिब लागे भिडिओ बनाबो ना ना बनाबो कुइना इतु भी कहिमाते आसे कुइना एने हुनि पा आसे एतुला भाल कथा ना होय कि केनि मुखान नागालैंड बहिना पुरानी कोले ना पारे किने मुखान नल नकल आसे तो लोकल मानु इते थागिया मानु के हुनिब लागे और असल तो ताई न्यूज चैनल आसे तो ताला कथा तो भाल पा मानि किना ताकि हुदिया से इतु कुरुब लागे और न्यूज रिपोर्टर हिसाब से तो इतु नन लोकल तो ताई काम भाल पा ना करे कनिकने ताई इतु कथा कोला আছে এনেকা হবলে পারে এটু মানে ভিডিওতে তাই সরি মাঙ্গি আছে এনেকা সাবলে পারে আছে এধরনে আপনি খান মালা ভিডিও স্কিপ না করনা লাস্ট तक साइड दिबी और अपनी खान माला भिडिओ खुशी पाइले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करबी किने मान खान बेसि बुझिब लागे एते कोहिमाते और नागालैंड बहिले मानु खान के रिस्पेक्ट करिब लागे कोन होइले भी फुटानी पाता कथा ना करिब लागे किने समनु इक्वल निसना भावना करिब लागे इतो अमिला तो कथा तो एंदाई আছে আমি भी एकटा नन लोकल मानु আছে আমি भी कोहिमाते থাকি আছে इतने आजिकाली आईपीएल बेसि मानु खान चेक इन কৰি আছে প্লেস খান পৰা ILP इनर लाइन परमिट ला আছে आजिकाली बेसि चेकिंग चली আছে एतु तो हबो लागे किने बाहर मानु खान बेसि आइ जासे तो बांग्लादेश ला जगह पर आइ আছে तखान এনেকা হাতো ভাল নাই এটো মানে এটো চেকিং চলি আছে মানা খান দিয়া না হয় তো আপনি খান के মই শর্ট ক্লিপ দেখাই দিব আপনি খান ভাল পাস চাই দিবি হলি আপনি একটা কি বকো দে মানু খান के इनका ভিডিও করে তো না মুক্তি নিগা না করি খুদি টাইপ पर की त्याला रिकॉर्डिंग करायचं ना कुडल नाही हां त्याला व्हिडिओ बनावलास ना बनावलं नाही निका मिशा मिशीनिका आहिना फेस तिनिका दालल नाही दे লাগিব তো কিলি না দালিব আপনার গলতি করে আছে তো গলতি তো দেখা আছে তো এটা কিলি না করব আপনি কোন আছে না পুরা দেখাই না নিকা মুক্তি কি খানানে আছে না নিও নি কি তো মুখ না থাকিলে নিউজ চ্যানেল মাইক না থাকিলে কি না আপনি ইনিকা কি খানানে আছে অলপ ইনিকা থাকবি না আচ্ছা হ্যাঁ তো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কথা বলে একদম স্মার্ট আছে মুগি তো মইলা কাম শেখা আছে বলে আপনি নিজের কাম ঠিক কিলে ঠিক পকড়ানো আচ্ছা ঠিক আছে উইশ সরি